n'apprend et ne comprend l'esprit Imzad que celui qui le ressent du plus profond de son âme. C'est ce que m'a confié Sadiq Khatali, qui se trouve juste à côté de moi. Cet homme qui s'est consacré corps et âme pour maintenir en vie cet instrument, ou plutôt devrais-je dire, cette identité culturelle de la région, et celle qui lui a tendu la main et qui a su écouter son appel et son cri de détresse, n'est autre que la fille adoptive de la Taman Rasset, Farida Sellel. La maison de l'Imzad permet d'accueillir aussi bien l'Imzad que d'autres domaines, d'autres métiers artisanaux, d'autres traditions de la région de la Hagar. L'Imzad, on a toutes les traditions de Hagar, on a l'Imzad. Tout cela est représenté. Tout représenté, on a eu les villages devant toi, Imzad, Tindi, Zangara, Iswat, guitare, tout, même l'école des filles, même l'école de guitare, nous sommes tout à Imzad. Torat Hagar, Gaf Imzad. Voilà, ici c'est les guitares, Takoba, كل شيء. يا شباب بدأت أجد جيتار، Takoba كل شيء. أجد Takoba زهد الشباب، زهد الجلد. سكرتني ما نول. Voilà, c'est Takoba et tout. La danse Takoba. Maintenant, oui, on va la danse des guerriers. Les guerriers. Maintenant, on va à Tindi. On va voir la tradition purement féminine. Oui, de Tindi. Et Iswat et de Zangarat aussi. Oui. Voilà, c'est Tindi. Ça continue, donc toujours avec le Tindi. Le Tindi de Hagar. Oui. Et ensuite, ici. Et donc c'est une autre formation. Formation des chameaux, ça c'est Tindi des chameaux normalement. C'est ça, les chameaux des chameaux.
Désolée pour ce massacre, mais à chacun son métier. La légende raconte qu'une femme jouant à l'imzad pour son bien-aimé avait été poignardée par un autre prétendant, sans qu'elle ne s'arrête de jouer pour autant. C'est dire la relation fusionnelle que partage la musicienne avec son instrument, avec l'imzad. Aujourd'hui, 3 gardiennes du temple, 3 anciennes joueuses, maintiennent cette tradition ici même au sein de la maison de l'imzad. Allou fait partie de ces 3 artistes. L'imzad. Cet instrument monocorde vieux comme le monde est fabriqué et pratiqué exclusivement par les femmes touaregs. Cet instrument de musique favori, noble, élégant par excellence, celui qui a toutes les préférences, qu'on chante dans les vers, après lequel on soupire quand on est loin du pays. كي دخلت لدار يمزد لقيت نساوين يخدموا السبت هذه وهالخولن اول ما خدم لي انا جيت دخلت ليمزد هي خدمت لي وحده خدمت لي هذه تعلمت عليها عدت نخدم ونخدموها كيما هاك شوفي هكا نخدموها ها هو نخدموها كيما هاك متنوه هنا نمتنوه هنا يعود نبلوه برك يابس هذا لا هكا باش نوريكم هكا نخدموه كيما هكا شفتي نديروا له هاك لين نديروا له هكا لين نمتنوه في هذه الطيره هذه التخريره هذه نقولوا لها تقلنكت نقولوا لها الطيره ونقولوا لها الحكام شفتي ونقعدوه هاك ونحكموا العود هذا شفتيه ونخشوه كيما هاك شفتي ياك مكزوز يعود مبلول كيما هاك شفتي نديروا هذا هاك شفتي هاك هذا عود الدفلة هذا الجلد ينسلت ويندبغ ويصفر ويخدم كيما هكا وهذا نقشوه بهذا الشركة والسبايق الاصفر والاخضر والاحمر والوردي والحني نخدموا بهم كيما هكا تشوفي هكا نخدموهم هكا شي البنات هما تيتعلموا هذا هو اللي نديروا ليه كيما هكا نخدموها هذه خدمتها الاول وهذا قاصم تاع القرعه هذه تيبس وتنكرط ويخلق منها هذا هو شوفي هذا كي تخدميه تخليه يبس يوم تخدميه خليه يبس والنهار الثاني ظلي عليه تخطي فيه الخدمة ترى ما ناهق قارتا تروت تزارت نغتا غيم زادوا المدن تجدون تيروني انتي مغارين تيروني هاكرت هنان أهل الحفلة هندا واغد هنان تاجني اسمه وانا كرت قاتقلت ما تسان فولي يمزاد يعني يمزاد ميدوسا يروى الدوسة الزارة أنا غيزاري مهوار الدنيا تيروني زمان زعما تمقات نمغاس مي غلانت يدا تساني نمزاد لا نترونة تباتنا تيضين الوانة ورسينا يكون شي يا سل انتهي لا جتنا تيضين تبلهو تدابير يا غيري انت بلهو تتسل مدن كلها السيوان ما فوق السيوان ولا كرد ولا تهوشة أوان ميهوشي توماس نالي سميردنا ها كرد السيوان ندخل زاد ماستو فراي وفراي وان ميهوشين توماس نالي سميرد ميتها توماس نالي سايلين مصادوا ميرد ميتد الراجل ما ينساوه هذا ما ينساش اللي يدير ويقول يمزاد يطيح يقول يمزاد يحلق يقول يمزاد كرد يمزاد يصوهد ورموها
ما كان إلا هذا. الجمعية تا يعني تقرازة ما تقع الغرم. دراسة تهو شيء الجمعية ادت السنكرتي مزاد مساوي سقل المدان أموتن والتلين دي والله غالب رواتي رجل يقاتلي ما عدتي لكتب المساوي ساتي لقلينا واقيمة. Les longues années de combat de l'association Sauver l'Imzad ont fini par payer. D'abord à travers la création de la maison de l'Imzad, et tout récemment, le 4 décembre 2013, par une autre victoire, celle de la proclamation et du classement de l'instrument Imzad, chef-d'œuvre du patrimoine oral et immatériel de l'humanité par l'UNESCO. La voix des mères fondatrices de la culture touareg, Tinhinen et Takana, ont été enfin entendues. توفين قدنا زواملن توفين قدنا زواملن Notre visite au sein de la maison de l'Imzad s'achève juste devant cette scène musicale installée spécialement pour que les jeunes groupes puissent répéter. Et c'est avec le groupe Imzad que nous allons terminer, un groupe qui a su conjuguer entre tradition et modernité et dont la réputation a déjà dépassé les frontières du pays. Le blues touareg, un phénomène musical qui ne cesse de monter dans l'univers artistique mondial. Le groupe Imzad est l'exemple même que la musique peut être un vecteur de promotion de la culture et de la destination Algérie. فرقة إمزاد تكونت سنة 2011 2011. احنا ديجا كنا دو ميزيسيان واحدين كانوا فينا في الفرق واحدين تانيين مرة من بعد تلاقينا في دار الإمزاد وكونا فرقة معناتها جاتنا فكرة نكونوا فرقة هنايا فرقة باسم الحب والسلام. درنا بزاف كاع تقريبا السين نتاع الجزائر كاع تقريبا درنا عليهم وخرجنا ودرنا السين نتاع لا سويس.
طبعا احنا on inspire des anciens instruments. Par exemple, c'est l'imzad. L'imzad, c'est il y a le mélodie de l'imzad et puis les poèmes aussi de l'imzad. On inspire de ça aussi. Ça nous aide à inspirer dans notre langue.